पास उंगै थांमानि आरो लेकुना तंगा बागन अब उज्जवल दीपक सपाय ताम ताम लेकुना तंगा आप्रुव ताम ताम गेप ताम ताम बुट होल्सटाम अब सिलायै अब जों आलोचना नांगौ कखाय आरो हाइसि যতনে সিওজে ধর্মনগরनि सिमी साब्रुम पर्यन्त एडिसि आबो एडिसि बिसिङखौ नन एडिसि दंगो नन एडिसि बिसिङखौ एडिसि ग्रेड रन्दी एडिसि नि बिसिङो नन एडिसि जरि तंखांकाय कन्टिग्युसन ने काइसे शब्द दंबाबो नांजाक कन्टिग्युसन गरि एडिसि नि बिसिङो अमरपुर दंगो जेले हमरा तुइ थांफान आबो बुकुम बारा पारा मामा उदयपुर तुइ थांपारा महारानी दिखलाय आबो बुकुम बारा पारा मामा भागलाय एडिसि बिसिङले नन एडिसि तंगिखबा एकाय पावने बागन ऑल लैंड मैटर नो क्लियर निया हंकाय एडिसि बहक बिसिङो नन एडिसि हाबजा किने नन एडिसि बिसिङखौ एडिसि हाबमायाब्ला ताबु अभयनगर बनमालीपुर कृष्णनगर कमलपुरनि जेता पश्चिम पार ओ जागाबो तो एडिसि तंनाय ट्राइबल बा जनजाति बांगोब्ले आरो खाय लांजानिया 1982 नि सिमी 7 शेड्यूल उंगय 84 नि सिमी 6 शेड्यूल उंगमानि सिमी 10100 समथिंग जे स्क्वायर किलोमीटर तंगमानि जेसु दिन बालु रुप डेभलप उंगरो उंगरो एडिसि खसर रुप बिस्रामगन एडिसि कुरिका जेरै जिरानिया एडिसि कुरिका जहरनगर एडिसि कुरिका चंपकनगर एडिसि कुरिका तब 7000 स्क्वायर किलोमीटर कुरिका आवनि बागाइनो अब सील उंगय ताय फसया जा आबनि कुनो एक्शनसे अब थानानि नांका नंबर 1 ताय अरबो जे सैलरी बा रां जे मेंबर ऑफ दी सीएम चेयरमैन मेंबर ईएम आबुरनि जे ऑनरेरियम जे बारनानि हिंकाय 2000 ने जेफ्रुओ जों एमडीसी उफ्रो आपु 1300 टाका रांमान 1300 टाका ऑनरेरियम ताबुक तो आं 42000 नुगु एक्चुअली 1000 समथिंग हेंगाय स्टेट नि 84000 एमएलए रबनि हेंगाय ताबु आं जे नुकमानि हेंगाय त्रिपुराव 60 विधानसभा केंद्रनि बिसिङो जत चिकन चिकन से একটা एडिसि सेगमेंट एडिसि केंद्रआव हुंकाय 5টা 7টা विधानसभानि 7 पार्टनि फुलनि सेगमेंटै একটা एडिसिनि केंद्र हुंगो जेमन 6 करमसरा बिमल बाबू जेटा इलेक्टेड उम्मानि जागा आरो 7টা विधानसभा केंद्र थुयै कायसे एडिसि तिनि पद्मलोचन बाबूनि काठेलिया मिर्जाराजापुर 22 नंबर और जगह के 5টা विधानसभा केंद्र थुयै 7টা विधानसभा केंद्र थुयै कायसे एडिसि और वो आंखाय सिनामु जोंनानि असेंबली एरिया वो हुंकाय रिक्सा बाइसे बुरिमानो एंगे एडिसि नि एरिया वो हुंकाय स्कॉर्पियो बाय फांसे सातनगुरि को गुरि बेमया बासा हुंकाय रूम बाइसे माथानो ना टेलफोन जराबा आवनि बागैनो एडिसि नि जे एनडीसी रंनि बेतन एमएलए रंनि से डाबल उंना नांगौ तार बागे हेंगाय एडिसि नि जे एरिया वो रिक्शा चलिया आरो हो हिमै माथाने केबके गाड़ी बै माथाने गाड़ी बै थाना हेंगाय ना एनडीसी रंनि रांसि ग्रे थांया हेंगाय सारे इको नेता हम थाका बरफा फाइलिया तुइ मानो याखबो थाका गुजरना से पाला आबुन बागैनि हिंगा एमएलए रंनि 84000 हेंगाय 84 बाय 2 नो पुरन खायो जें माने आबसे एनडीसी नंना नांगौ आबनि बिसिङो स्पेशल हेंगाय नॉमिनेटेड एनडीसी नि गेटाव बांना नांगौ 28 टा सीटोंका 2 जन नॉमिनेटेड जनसदता एडीसी बेलेना ना हंकबा ताय रां नांले आउन नगैना आं साना मुसुंगो जे स्टेट गवर्नमेंट जदिबो सानाय पाब्लिक जदिबो सानाय इको नायदि एमडीसी रो
EM rok CM rok boni musukti borok beton bari di deka public ke musaya gini no musaya ya sawoi se tago rang bara tongo state government jadi rang roh kahangkan tabuk jok kepilih state government rang 1981-82 financial year nisimi 2020-21 পর্যন্ত আন থাইসিংও সাকা 581,086 লক্ষ রাং অবক খাতিত অবক কসাজা আবো বো আলমারি হতম বো সিএম নি আলমারি হতম বো ফাইনান্স মিনিস্টার নি আলমারি হতম যত মিলিও নাহা কাহাকাই এডিসি টাইপ ডেভেলপমেন্ট না আংমান সুগো আসলে হামবাই খুলুমকা আমি এখন মাননীয় সদস্য বিমল চাকমা মহোদয়কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করব। ধন্যবাদ স্যার। এখানে সদস্য থেকে কথা হয়েছে এই ল্যান্ড ব্যাপারেও এখানে আলোচনা করা এখানে ল্যান্ড ব্যাপারটা যেহেতু আছে 2007 যে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট বিল প্রস্তাব আকারে নেওয়া হয়েছে সেটা 2013-তে আবার ফেরত আসে এডিসির কাছে অর্থাৎ যে সমস্ত রিজন এখানে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন কোর্টের কেস সহ ট্রান্সফার অফ ল্যান্ড শব্দটা নেই, এলিনেশন অফ ল্যান্ড শব্দটা নেই, এই কারণে ফেরত দেওয়া হয়েছে। আইনি খবরকে যখন সংবিধান সহিতম আম্বেদকর অবনী সময় রেভারেন্ড জয় নিকোলাস রয় দিনীতম উদ্দেশ্যত অবশিক্ষিত নিভাবে মেইনকে হানো ব্রেকে প্রটেক্ট খেনায় সিনি খকনো ব্রেকে প্রটেক্ট খেনায় খালসানো ব্রেকে প্রটেক্ট খেনায় বনে উদ্দেশ্য বাইছে শিক্ষিত প্রস্তাব দিখা রেভারেন্ড জয় নিকোলাস রয় তিনি প্রস্তাবটা সমর্থন দিহা তৎকালে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর যদি কগুনকে তাবো ল্যান্ড ন পয়লা সেচিনি ল্যান্ড হানি অধিকার কাজে অরত স্পষ্ট কোনো সৈমক রই কাজে স্টেট গভর্নমেন্ট অরত দেখে সৈতম অব 7 শিডিউল নি 18 সিরিয়াল নাম্বার 18 অরক রয়েছে রিকমেন্ড কেত কাজে উইয়া কিন্তু আমি কবুকে মিজোরাম যে 3টা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তো লাই মারা এন্ড চাকমা আর আং মুখ্যপ্রমি বি 2013 স্টেট অ্যাসেম্বলি মিজোরাম স্টেট গভর্নমেন্ট ল্যান্ড বিল তৈরি কেত রেখে কেয়া যে वो लैंड भी होल मिजोरम नि बाबू उमनाय एक्सेप्ट लाई मारा एंड चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो एप्लीकेबल उया बोल के तो बोल सिद्धांत लातो काजे मिजोरम जे तीनटा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो और केवल लैंड पावर इंडिपेंडेंट ब्लॉक होया थिना से ब्रैकेट थिना प्रोसेस होया थिना बोल के और तो बसनो साफ बोल के नांगला বনি পরেও জুন 125 শিডিউল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বিল নো ধরে যে অনেক ডিসকাশন নঙ্কা সিনি বিষয় হবো নিজেও রেভিনিউ মিনিস্টার সিনি ডেপুটি চিফ মিনিস্টার ল মিনিস্টার বনি পরেও আর যে ট্রান্সফার সাবজেক্ট রই এলিনেশন অফ ল্যান্ড রই কিন্তু সিনি স্টেট कैबिनेट ऑलरेडी डिसीजन लागो ऑलरेडी स्टेट कैबिनेट डिसीजन लाहा ब्रेके जे ट्रांसफर ऑफ लैंड बो शब्द और इंक्लूड करिया काजे बतो একটা প্রস্তাব থ্রেড আইনি মানা গভর্নর নমিনেটেড যিনি এমডিসি
most experienced madam Biddut Burma Bungso Saka obo salary ni babu actually बहुत ठीक no এই আইডিসি এরিয়া দুর্গম একটা এরিয়া পয়লাও যখন খেজুরিয়া হচ্ছে বুম থেকে খেত ওরা স্যালারি রেখে বাড়ে না দিল্লি অ্যাসেম্বলি বুমকে শাখা নরনো স্যালারি ঠিকভাবে দিলায় কিন্তু করাপশন যদি মাইকায় নরনীয় কোনো অ্যাকশন নাই পুরো এমএলএ মিনিস্টার মাদান একটা কুইক জানি কাজী ওরা যে একজন জনপ্রতিনিধি মেম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সিএম ব্যাংকা চলে না মিনিমাম যে বিনি এরিয়া একটা বেড়ানি নিবাব বুকতে জায়গা হইতো তৈরি প্রবলেম তোমো রোড কানেক্টিভিটি অসুবিধা তোমো বড় যদি তোর থেকে অনেক প্রবলেম অনেক থাকলে কাজী চুম্ব বনি বাবু আং সমর্থন কেউ এই স্যালারি বিল অব সঞ্জিত রিয়াং রেসপেক্টেড এমডিসি বুঝছেন শুনো আং সমর্থন কেউ ল্যান্ড বিল অব প্রস্তার কে সে খাতা কে আসল কে বলব চুম হইয়া খেলাই না নাই আসুন না ধন্যবাদ বড় আদম রবীন্দ্র দেববর্মা Barang Chairman Sir. Tiniro Sunghai High Second Session of the Kaitam Private Resolution Manka. Zorani Bishimono or Resolution of Tuzakanan Kaklayo. Sunkavanga Cox like a Biseska Land, Chini Baramanan, Sir, Warren, Riam the Tumani. ল্যান্ড সম্পর্কে অনেক ধরনের অনেক বক্তব্য সত্যি নয় এডিসিলিয়া ভাব হা কবাং কম্পন এডিসিলিয়া ভাব আপনি ক্ষমতা যদি করি গাই আবু মিনিংলেস কোন অর্থ করি বনিবাগৈ চিনি এডিসিয়া আমচানি বিসিংতি ন তাবো ন্যাশনাল হাইওয়ে ক্লাঙ্গি দङ কোটি কোটিনি কাম ইয়াখাবাবো ফরেস্ট রক আপনি রান্নাও ইয়াখাবাবো Riawina pura parmani tham. Edisi je reality basum je mana kok pamani. Awas sotik সময়ে সম্মান দিয়া. ONGC যেখানে সেখানে drilling খায়ো bomb blasting খায়ো সিনি সাধারণ বড়রঙি নব কোথানব দালান বা বেড়া আপনি কোন ক্ষতি করি কারণ চিনিয়াকে কোনো ল্যান্ড পাওয়ার করে নিবাগে ফিরিং থানি চুন বড় দিবান খাইমান দিয়া বলিবাগে না যদি ন কার্বি আংলং ইয়া খাইবা নি আসল পাওয়ার কবান ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইয়া কাছে পাওয়ার করি কবন ল্যান্ড পাওয়ার অত্যন্ত জরুরি তম ল্যান্ড সেগাবো মানো নাঙাই আবো যে বিল তুমানি আবনো যথেষ্ট সমর্থন খাইও রিক্রুটমেন্ট রুলস নিয়া খাইবার যে কর্মচারী যে তুমানি আবো সমর্থন খাইও যে বড় যে স্যালারি ব্যাপার তাবুনি যে বাজার তাবুনি বাজারে মূল্য ও বাজারে মূল্য হিসাব খাই নাকি আঙ্কাই শুধু আবুয়া जों जे एलाकाয় थाङो ताबो रुगा रुगि वासनो संख्या गोबां नक फुगासे फाइपानो पिएमए जवाइनि नक फाइपानो नकनि जे समस्या नक बरमोना एमडिसि বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় শীততাপ সমস্যা কিন্তু আবার লাইবা লাইনা কিন্তু আবার যাই হোক আগে কোনো সানা থাইনা তবে বারনা নাঙ্গো যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট ভাই সামঞ্জস্য না গই আবো খাইকে বেলাকানা হামনায় ধন্যবাদ যারা ওরা বরাবরই কর্তৃপক্ষ নাগা বরাবর যত সর্বক্ষণ খাইও তবে বরাবর যেটা সামানি অব কোনো কোতাল কোনো পাওয়া আং যতটুক সিমানি কাইসা চিনি অব সুনামজাক দङ এমডিসি ইকুইভ্যালেন্ট
MLA এবং CM ইকুইভ্যালেন্ট যিনি ক্যাবিনেট বা যিনি অবনি কেসার সমত হারে যে নিয়ম তম কাজে বরং যেহেতু যত ন্যায্যহী মনে খেকে আনি ব্যক্তিগত ব্যাপারিয়া বরং যদিও আনি যারা আমার পক্ষে তোমরা রকম বরং যদি সমর্থন থাকে আঙ্গো বিভিন্ন কাজী সমর্থন মা ফাইনাই অব তাবো নর যদি না হবো যুক্তিয়া তাবো এই পরিস্থিতিও যে যিনি তাবো আর্থিক যে যে পরিস্থিতিও তো আর্থিক যে অঞ্চল বা এই পরিস্থিতি দায়ী এলাকানি বিভিন্ন উন্নয়নের সামন তানান যিনি বেগার দङ যদিও নরমনি পক্ষে অবজেকশন দङ কে আনিবো অবজেকশন দङ নরমনি যে সহমত আমার সমর্থন খাইও নর যেটা খাইনাই আমার অবন সহমত খাইনাই যতন খুলুমা বড়গ্রাম ইয়ের পিডব্লিউডি বলন্তপুর সংযোজন যখন Baramunong Chairman sir, ang Jacob Sanani Basa Kaboka Land Use Bill je withdraw klajak nai abono tuise Land Use Bill introduced klajaka 2007 2013 abono tesha kiblir hoka edisini kono অধিকার সে করি ল্যান্ড ইউজ বিলস পাস লেনি বড় ক্ষমতা করি নাই 2013 আবনো কি ফিলি রহকা 2007 বাই 2013 রক্তাব নাই Para 3 of the 6th schedule to the Indian Constitution clearly show जों एडिसिनि जे ताव काउन्सिल तमानि एडिसिनि क्षमता दङ ল্যান্ড ইউজ বিল পাস খাইनायनि बागै जिनि अधिकार दङ कन्स्टिट्यूशन जे सावै दङ आबनो से नालिफाइ खालायो आबनो सिनस्रेबय कग्रबायखाय आबनो सिनस्रेबय से सावै दङ जे ল্যান্ড ইউজ বিল पास खालायनायानो 2013 किफिलि रहका किफिलि रहमाने उलो बरनि आमल आंगो आमल निको सानर साइमानो बरनि आमल बिल पास खालामनिया तेवसा हायना हाय दाबो बर्तमान सरकार फायगान कैनो बरनि अ बिलनो पास खालामनो बागै रहर बाका भुल भाल दङो तामो गाय खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बरनि जे हानि जे रायदा उनगाय लैंड बिलोंग्स टू द कम्युनिटी Land belongs to the community, not to the government. Awan bagaino gamura ha control playo orang gagal. Sini bang haino. Sini bo land belongs to the community no. Land belongs to community ungai no. Sung huk samai bo oro bocabo nok tamai bo oro tongo. Awan hani ha. Pia tam ba. Sung buini raida buini go bai. Ao bai influence goise tau buni raida sum follow bai to goise bai thangbai no sum goi dong ge obor no sum সংশোধন bai mati nai je boro paisa kono hao bo jodi nok thaimi dong gai bo nok thaile masa manna nangnai record tongthong tongya thong homestay should be his right kintu abor kono gri मेघालय सरकार ने जागा नागाय हा नागाय गांवफोरावनो समाजाव जे अरो हा नांगौ अ हा नायरि दिबो दागा नंगैना मुसुलबाय जिनरो हंके उल्टा जों सरकारनि आरो थांगैसे जों दाबो गलाय मा दङ दाबो हंके कन्स्टिट्यूशन दंमानि मानैसे जोनो आवहाय गलायै डिप्राइभेशन नि फाइसिंनि जोनो लांथाङो हा ससिनि आइडेन्टिटी बोले हा जे हाव दङ हा ग्रिंगिरि दसि आइडेन्टिटी गरि हा ससिनि आइडेन्टिटी अबरसे जों ठीक पास लायगले आवनि बागै जिनि जे एबो दंमानि थाइगां जे सामानि कास्टमारि ल जे विभिन्न जे दंमानि आवनि जे हाव तुइनो हानो तुयै जत निनो कास्टमारि ल किसे किसे कक सुइजा दंनाय ओ इन दैट ट्यून जेहेतु 6 शेड्यूल तो बुकुंगारानि बागै नो तिब्रा सारनि बागै नो
Oke, o daga kurita ke tribe tongmani borong ni bagay no. Borong ni bagay sa ha. Or sa dog tamu kung tamu hintong jen na. Sung hano pi se raida klaimanya ongai to. Kok Saliman Taylor LR Act 1960 no jadi no pore ne hangga kai saimanan mane sini ha angka mane ha ni ko tong. Tabuk Taylor LR Act thaini samani thaising sini honorable member Bimulo Saithaka. Je ADC ni ha ke independent semna nangai. Taylor LR Act to kaisa kok insan thaiki sungu. Taylor LR Act shall not apply to the case of TTADC areas. Asu kaise pai thango. Tai kun ko te garo. Au line tang sa se pai thango. Abon bagai no. Tini honorable EM musang goboron riang je land use bill no withdraw khai ne mani presence ko no abon withdraw khai jeng ketal khai tini je nahanu Chini je raja de tongmani dokhani raja tongmani abor na am jagoi kaham khlai jung kedal khlai job to biduri dom dor tongnai dor jo member tongnai dom dor no ti ya koi asuk lai bahai glai khlai nai thaising no thangnai phung phasing session honorable member Bimol Babu taimon chakma customary law ni koksaka definitely je tabo customary law pending tongmani jung abor no pass no khlai nai am jong na nangnai jung no ma khlai nai bill di tongkhan tongdi jung tongkhan tongdi thansa khlai over no jung pass ma khlai nai o land use bill no jung no hain sam ma tangnai osu saw no ani sam mor no thakka tetor no ha tabu mo kaita resolution ni shako kong narumai borong deputy CEF Onimes Dabur. Honorable Chairman sir, বিশেষভাবে তিনি ওরও যে তিনটা রেজলিউশন থেকে all the resolutions are very important nangkukmani mozara resolution turnai rogan wilana hambai afal chini je sai thangnai honorable members ro খুব vital point focused like যেটা তিনি গতাল খাওয়ার ভাই ওয়ানসুগি মাঙ্কা যে bill can be analyzed like this also. It is a great learning. Oro tini se mone kichu chalayo tangi maidia. Tabuk salary increase khaidi. Salary is money. That money has to be there with us. Chini opposition bench tongnai chini honorable member ro. That money normally comes from the central government or the state government. Chini ADCO je budget rohjago, this budget is not after the appropriation by ADC and the state government. Sunu singi je bor budget ni rohoi. Chini oro salai je budget pass claimane, that budget is kolapata. আপনি এখান থেকে বাজেট পাঠাবেন I am not blaming BJP government, I am not blaming any government, but I am only analyzing what has happened in the last 36 years. ভাবতে অবাক লাগে অনেক সময় যে আমি এখানে এসে যখন জানলাম যে আমার স্যালারি কত হবে বলছে 29,000 some few hundred আকাশ থেকে ভাঙা বললাম only 29,000 আমি কিভাবে খাবো কিভাবে আর এই যে চা তৈরি করছি বাড়িতে মানুষ আসছে আমাদের সাথে দেখা করতে এই চা খাওয়াবো এই টাকা আসবে কোথা থেকে from my salary and believe me even I can't buy sugar sometimes the gutumba even when I go to honorable EMPWD he only gives the gutung and tea leaves no chini this is the situation এই যে সিচুয়েশন মতাঙ্গিন খাইছে এই গ্যাপটা কেন
গ্যাপটা হলো আমাদের আগে যারা সরকারে ছিল ওনারা বলেন পর্দার পেছনে খাবেন, পর্দার সামনে এসে কখনোই খাবেন না। বড় কাপ খাই খান। রাধাচরণ বাবু আজকে উনি নেই, তারপর বলতে হয় বড় সময় এক সময় স্টেট গভর্নমেন্ট মেলার মাত্র কিরিজাকে মন্ত্রীরা পাবে। এটা তো সুন্দর প্রশ্ন, সুন্দর পয়েন্ট বিমল বাবু বলেছেন যে স্টেট এবং এডিসির মধ্যে কোনো ডিফারেন্সই থাকার কথা না। আমরা যদি এমএলএ এর সমান হই, ক্যাবিনেট মিনিস্টারের সমান হই, তাহলে আমাদের বেতনটাও সেই ভাবেই দিতে হবে আমাদের। কিন্তু এই গ্যাপটা করেছে কারে? কিছু পাপি এটার মধ্যে জড়িত ছিল। এরা পর্দার পেছনে খাবে, পর্দার সামনে কয় দেখায় খায়েন না, লুকায় খাইবেন। তো আমরা তো ওই ধরনের লোক না। আমরা তো বলবো না যে আমরা যাই করব। আমি খুব খুশি হইলাম যে আমাদের অপোজিশন বেঞ্চ থেকে এই প্রস্তাবটা এখানে এসছে এবং এটাকে আমরা সম্মান অবশ্যই জানাবো। এখন এই যে বাজেটের ব্যাপার, এটা আপনাদের কিছু ভূমিকা আপনারা রাখতে পারেন। সেখানে 5 কোটি টাকা প্রত্যেক বছর আমাদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয় বাজেট। এই 5 কোটি টাকা কিসের উপর ভিত্তি করে? আমি যখন স্টেট অ্যাসেম্বলিতে ছিলাম, এভরি ইয়ার ইভেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট they increase 15% of the last year's budget, and also সেন্ট্রাল পুলে হাজারো কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থাকে। দপ্তরের যারা আধিকারিকরা প্রজেক্ট তৈরি করে দিল্লিতে পাঠান, সেখান থেকেও টাকা আসছে। তো আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের এখানের যে বাজেটটা পেশ হয়, এই বাজেটটা স্টেট গভর্নমেন্টে এরা দে ডোন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এটার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। এইবার আমরা সবাই মিলে ইনক্লুডিং আওয়ার অপোজিশন এমডিসিস এন্ড বিশিষ্ট 2 জন যারা রাজ্যপালের মনোনীত সদস্য, 14টা কনস্টিটিউয়েন্সির যারা মালিক, ওনাদের সাথে নিয়ে আমরা এবার ফেব্রুয়ারিতে বাজেট অধিবেশন করে আমাদের বাজেট রাজ্য সরকার ফার্স্ট। দেখুন এই যে স্যালারি দেওয়া কি, 1 টাকা যদি আমরা কম করে স্যালারি নেই, no one can challenge, because it was the order from the governor of Tripura in the year 1998. The chairman, chief executive member, they are at par the cabinet ministers. All our MLAs, MDCs, they are equal. EMs are equivalent to minister of state. It is not my version. It was notified by governor of Tripura. তারপরে বনাই দি जोंरो चीना 5 কোটি টাকা পাই जों हाफांगो फाइमान परे। I am really thankful to our opposition bench. They have not protested any scheme or any step we have taken in the last 6-7 months. One big event is coming up, Youth Festival. Tripura Football League, খুব successfully we could complete, and this happened in the history of ADC for the first time. যে একটা মেগা ইভেন্ট গেল। এইভাবে যুবক তিনি ড্রাগ সাইড ওমান জরা जों বড় উৎসাহিত খাইলেন বাগে youth festival. I am sure the invitation card will go to our honorable leader of the opposition and MDCs also, and they should be invited. Lucky Ali is coming to cheer up Bimal Kanti Chakma and his team, Hangsha Kumar Tripura and his team. All of us, we are united. We should go and encourage our youth. Youth festival খাইনা রান্না, ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার আসছে। দমপুরকে আমরা ব্যবহার করব, অনেক ট্যুরিজম স্পট আছে, সেইগুলোকে ডেভেলপ করে কিভাবে রেভিনিউ আর্ন করা যায় সেই ব্যাপার নিয়ে আমরা প্ল্যানিং করছি। হোস্টেল খুলক জানাই ব্যাঙ্গালোর, দিল্লিও, গুয়াহাটিও, শিলং, হাজারো স্টুডেন্ট আরে চিনি তিপ্রাসার নিয়ে রান বুসাপুরি থারিনো পকেট খালি। All are taking loans from bank. তো বড় নিপালি ওয়ান সুবিজন হোস্টেল খুলনা কপ ফাইন 70 চিনি তিপ্রাসা ইউথ দিল্লিও কাইসা সংস্থা তো স্কিল ডেভেলপমেন্ট হাই এন্ড ড্রাইভিং ফিরনি বড় হাই ক্লাস ড্রাইভার নি চাকরি যে চাকরিও 20,000 25,000
আমি গাড়ি চালবে 4,000 মান খরচা বিগ বিজনেসম্যান নি গাড়ি চালবে 20,000 মান ইভেন মহারাজ I have heard the person who drives Ratan Tata's car he speak 1.5 lakhs per month amti ধরনের ড্রাইভিং করত হয় সো जों চেষ্টা খাইনে যে চিনি ড্রাইভার রত্ন শুধু অর চিনি চালক গিয়ে বড় মেট্রোপলিটন সিটি জগব থাঙ্গি চালক মাননানি এই ব্যবস্থা খাইদেন বাগিব जों উদ্যোগ নাহারি মন বাগি তো রান্নি everything anything is happening with that 5 crores of rupees but ani প্রস্তাব দংনে যে আমরা जों in spirit we support the resolution, the motion which has been moved by our honorable member for increase of salaries and allowances for chini kuno dimot kare but at the same time the house will keep the budgetary provision so that the state government should approve it in the next financial year why should we pay from our revenue budget je budget by chen boromi samdang dowe land bill ni uporo ani kaisa kok to oro bhaye even personally with my own interest I have taken one book that is the 6th schedule in the constitution ni boy and I have been inspired by one of the legal experts from Delhi he said that 6th schedule itself is a constitution you go through that book I told our secretary council to collect 15 number of that copy and it should be distributed. One copy should go to our honorable leader of opposition also. He should get one copy. Each of us here, the executive members, we should get. Oro nai nei, tangi power kari shalaimen. Bimal Babu আজকে সকালবেলায় বলেছেন যে গার্ডি আংলংয়ের কথা আপনি বলেছেন কি সুন্দর ওরা বিল পাস করেছে আমাদের দায়িত্ব থাকবে ল্যান্ডের উপর বিল পাস করা ম্যারেজ অ্যাক্টের উপর বিল পাস করা ট্যাক্সের উপর আমাদের বিল পাস করা রেভিনিউ কালেকশনের উপর আমাদের বিল পাস করা একটা বিল পাস খেজে গিয়ে only 6 schedule ni power ni 10% bill হয়তো বা পাস হইছে না 90% বিল আমরা পাসই করলাম না এখান থেকে তো পরলে পাওয়ার পাইনি ভাই তো এটা আমাদের হওয়া উচিত যে 80% যে পাওয়ার এখনো ইন স্লিপিং মুডে আছে এই বিলটাকে আমাদের পাস করে গভর্নর হাউসে পাঠাতে আরো একটা বিষয় আজকে মহতি হাউসের মধ্যে আমি বলতে চাইবো এটা হলো এভরি টাইম আমাদের একটা সিস্টেম আমরা দেখেছি আমাদের আশা লাগে বিমল বাবু আমার সাথে একমত হবেন টিটিডিসি নি বিল পাস হলো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টর থেকে যে গভর্নর হাউস হল 6 schedule ni aina boya 6 schedule ni aina ka directly governor house se baat hogi but a copy can be marked to the state council of ministers we are not bound to report to them जों सागनो जे खजर रेमानि last 35-36 years जों ओ पर्दार पेछने खाबो पर्दार सामने खाबो ना जों आबारो पै किन्तु एक डिफरेंस के सामना दानने and we should pass the bill definitely or gap minimize jodi ni thangke jini the prasad ne hamkaibo phaine ebong norjoton siu jeep gari le kono din truck gari mayang map ma saga din yo kaisa bokti dau ADC is a jeep gari omo truck may omo jatin bagi সম্পূর্ণ ক্ষমতান্বয়ে চিনিলে নাহারমু আলটিমেটলি जों 5 কেজি স্টেট ফুড তুবনাই তুবনা আরো সে চিনি নাহারমু जों মন্দাই থাকলাই so I thank you all thanks to all the 3 members who have brought this resolution and thank you to the chairman for giving me this wonderful opportunity anga se chainan ko mo thakse বড় FDC বড়রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য অলোক কিশোর কৌশল প্রফেসর Thank you, Chairman Sahab. Honorable Chairman, I am very happy that
many issues have been ported, especially regarding land bill. ये ADC with full permission from and with all respect to our opposition bench, अगर हाँ नहीं है, अगर जमीन नहीं है और जमीन में हानि बसा, द इंडिजिनस पीपल, हानि बसा का पास अधिकार नहीं है हा के ऊपर, तो आप एडीसी को 99% बना दो, 1% तभी भी हम लोग का हा को कंट्रोल करेगा, हमारा तिप्रसा को, हमारा हानि बसा को कंट्रोल करेगा। आप पूरा कार्बी आंगलों, खासी, जैंतिया, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखिए, आज स्टेट गवर्नमेंट है लेकिन वहां में उनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दे कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ द लैंड एंड द सर्वाइवल एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिजिनस लोकल पीपल देयर। our deputy CM has said something, और ये हमारा ड्यूटी बनता है कि as TTAADC, not ruling, not opposition, हम बिल्स पे बिल्स स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर को भेजें। ये हमारा ड्यूटी है कि हम अपने दफा के लिए, अपने तिग्रासा के लिए बिल्स पे बिल्स गवर्नर को भेजे। गवर्नर के ऊपर ये दायित्व होगा टू एक्सेप्ट इट और टू आस्क फॉर रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट। लेकिन हम लोग ने आज तक सिर्फ पॉलिटिक्स, नेतागिरी किया है। हमने एक भी, कितना हम लोग ने बिल आज तक गवर्नर्स को नहीं भेजा। हम लोग को बिल्स गवर्नर्स के पास भेजना चाहिए। और सब विमल बाबू, कुछ बिल्स ऐसा है जिसमें हमारा कम्युनिटी का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट बिल देने से कुछ नहीं होगा। आई विल इवन इनवाइट द ऑपोजिशन टू कम अलोंग विद अस एंड सबमिट द कॉपी ऑफ द बिल टू द गवर्नर। इफ यू आर रेडी, we'll be very happy। हम लोग को एक साथ जाके ये गवर्नर को बिल देना चाहिए। हमारा काम, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, our job is to speak for our people, and the governor's job is to either accept it or ask for recommendation. But till the time we do not unite here and speak in one voice, especially when it comes to protection of our land. Chintu Babu here has said something, and I will say something. Land belongs not to the government. Government has no role. The land belongs to the community. And the government job is to help the local community, which makes the government. The government job is to just be a custodian, to look after the welfare. Government job is not to interfere and to deny people their land rights. Maharaja Bir Bikram gave the land to the community. Laws have been made under TLR-LR Act, which have actually given more power to the government but denied the people the land. I welcome the proposal, and I think that हम लोग को ये बिल पास करके जल्द से जल्द एक साथ होके गवर्नर हाउस में जाना चाहिए और एक आवाज पे बात करना चाहिए। जब तक हम लोग एक आवाज पे बात नहीं करेगा, हम लोग का फैसला नहीं करेगा। आई हैव सीन बहुत चीजें, यहां में बहुत चीजें, इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट। ओएनजीसी यहां
आके ब्लास्टिंग करता है। यहां में हमारा रविंद्र बाबू ने बोला, गणेश बोल रहे हैं एमडीसी, ओएनजीसी को जो मन में आता वो करता है, लेकिन जो उनका प्रॉफिट है, it should be with the consent of the local population, not with the consent of some officer or bureaucrat. The local population has to get the benefit. And ये हम लोग अलग नहीं बोल रहे, आप मेघालय में देख लीजिए, आप कार्बी आंगलों में देख लीजिए, आप बोडोलैंड में देख लीजिए। Chakma Babu said something about Mizoram. Local customary law has to be protected. और जो आज हमारे ऊपर जो कानून बना रहे हैं, उनको त्रिपुरा का, हमारा तिपरासा का जो हमारा कम्युनिटीज है, उनके बारे आइडियाज नहीं है। और 6 शेड्यूल हमको ये पावर देता है, ये हमारा अधिकार है। और एक बात है, सैलरीज के बारे में बात करो। आज सैलरीज के बारे में हम बात करें, मैंने हमेशा ये कहा, अ लीडर शुड ऑलवेज ईट लास्ट, फर्स्ट द पीपल शुड गेट। आई ऑल्सो अर्ज that ये जो सैलरी का बिल है, it should not come, and please mark my word, it should not come from the welfare का जो पैसा जा रहा है, state government should give us separately. It should not come from the welfare schemes of the people and the revenue. Please mark my words. आप लोग यहां में आज एमएलए है, एमएलए को एमएलए डेवलपमेंट स्कीम मिलता है। हमारे एरिया में भी, आपके एरिया में भी एमएलए डेवलपमेंट स्कीम है, लेकिन हमारे एमडीसीज, ईएम जो एमडीसीज हैं, आप कैसे सर्वाइव करेंगे? सो अनिमेश, यू हैव सेट अ वेरी गुड पॉइंट, बट बजट में हमको और एक प्रोविजन लगाना चाहिए जहां में our local MDCs, opposition, nominated, ruling, everyone, बजट में एक प्रोविजन होना चाहिए कि फॉर ऑल MDCs उनके लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए डेवलपमेंट का एक फंड होना चाहिए, एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड पास। वी आर आंसरेबल टू द पीपल, एंड these are very important points. I request to all our MDCs here and our MDCs in the opposition, Honorable Chairman Sir, TTAADC का MDC should be treated with equal power, equal respect as with any other MLA in the state assembly. If you all agree with this, then I think we can pass this resolution. There's a notification, but हमने कभी भी ठीक तरीके से डिमांड नहीं की। I would urge the Honorable Chairman to consider this, and also I would urge the opposition member and my Honorable CM Sahab, Punna Jamate ji, that along with the salary, we should have a provision for a local area development fund also for the MDCs. Belai Nahambai, thank you. 또 뭐 레졸루션이 샤고 발차 꼽나르네 Honorable Chief Executive Member Bona Amrut.
Honorable Chairman, tinini je second session of tinta resolution to bojamani. Very important resolution discussion of joton constructive discussion khaiwe hain, especially land the salary joton sai thangbai ha sang ha kare ke sang jesu chini rangkoi cha tong de chini education tong de sang ha kare ke mungsa kare ge o jago je sang correction khainani nangmani inclusion khainani nangmani sang next session no pono bill to banani bagai sang chesta khlainai tini ang koinani musu joto house ni honorable members no all resolution no sang support khainani nangnai khaibai jadi tei chini salary allowance ni bepar jotono site thangbai kha tabangni je bazar doros sini 30,000 among munsaya bai jotono chunga expectation expect claiwin asawin jono board away apply khai raho kamiam sayo thanglai khai ke bemar unja jogya busano lekha phungnani admission khainani boy paironani जों साफ्रोमनो सानजागौ जोंनि एडिसिनि हयतोबो जोंनि डिस्क्रिशनारि फान्डबो ब्लेक कम नैनि कन्सोलिडेट फान्डबो अनेक कम निक्लास बाजेटबो अनेक कम जों जोंनि दिप्रासा लोकरमनो जों बरनि जरा खामियाव जों सुबानानि बागै निजेनि पकेट न जों हेल्प मा खाइले कुनो उपाय करे जों जतनो लिडार अर दंनाय जत गामि आमसायाव थांखांगे लिडार न जतनो आसामाव दं जतनो सानानि मुसुक जावो नों आप्र सानफ्रो नों 10,000 सानजाके 1000 फामारनाय हांके पाब्लिकनि आसामाव करे गयनि अमरनो जों बड'यै कप्लाय खाइ हमनि ताबले सिनि जरा हायाव सुसुबा जागलिया गचन जनप्रतिनिधि राव ब्लेक प्रॉब्लम फेस खाइमा तंगो हानिबांगो ओ रेजुलेशन तो बनाय बरांगनां संजय दैया ब्लेके हामबाय जों नांमानि जराव नांमानि रेजुलेशन तो बनानि बागै तेबो ओ दिनैनि रेजुलेशन तो बनाय जो तो कथानो हामबाय जों ओ रेजुलेशन सपोर्ट खालायनि नांनाय ते नेक्स्ट सेशन जों ओ सैलरी लैंड यूज बिल तेबो जोंनि appointment promotion civil service role of the bill to banani bagai जों सागथारनाय जतनो हामबाय फंबाय बर'फोरा आदमसो म कायथा रेजुलेशननि साखाव डिस्काशन पाइखा तब काउंसिल प्रोसीडियर अनुयायी अवलोकन हाउस भोट नाबो पास खालामनांगौ आं जत बर'फोरा मेम्बार्सफोरनि आलोचनायाव कक्सबारनि बुजिबांखा ट्रेजारि बेंच opposition parents nominated chini khorni ke members tomoni jontono mo katham resolution ni pokhe in favor of 3 resolution jontono সমর্থন খাই কম মার্কা সুতরাং মত ইন্টারভিউ কাশার হিস্ট্রিতে ঐতিহাসিক तीन साल स्वशासित जिला परिषद अधिवेशन सर्वसम्मतिक्रमे मत तीनटा भिन्न स्पेशली और साजाका जे लैंड अलॉटमेंट एंड यूज विथड्रॉन मन करे साजाका अपॉइंटमेंट प्रमोशन conduct and disciplinary rules 2007 of withdrawn time. Members
চেয়ারম্যান সিএম পেনশন ফ্যামিলি পেনশন যত অবধি প্রস্তাব তুলবেন অব হাউস বাস খাইতে কারণে আম বসনা খাইতে হাবাই চিনি নেক্সট এজেন্ডা তবে Kaibri. Introduction of the Tripura District Council Trade Licensing and Control. First Amendment Bill. Chini Honorable Deputy CM our introduced Number 2 Tomo Chini Bill. Abonga Introduction of the TTLC Constitution, Election and Conduct of Business 20 Amendment Bill 2021. Tekashatomo Introduction of the TTLC Police Service Bill 2021. Tekasha Introduction of the TTLC Village Committee Conduct of Election 4 Amendment Bill 2021. Tinichi Azandani, Syrian, Honorary, Ampuya, Honorable Deputy CEO, Tini, Licensing and Control, First Amendment Bill, or House introduced Kanyagali requested. Honorable Chairman, sir, this bill has been laid before the District Council to bring an important amendment to section 2 and 3 of the Tripura District Council Trading within bracket Licensing and Control Regulations 1989. The trade relating to service within the District Council is not yet controlled. In this regard, this amendment is important to insert the word service suitably to this regulations. Therefore, today I lay this bill before the council. Hence, the honorable chairman may be pleased to allow this bill for discussion in this session. Thank you. Jotono Aglobi, Tini Bill introduced Krishna. Tabu, Honorable Chief Executive Member, Bini introduction of the TTLC Constitution, Election and Conduct of Business 20 Amendment Bill introduced Kanyagali requested. Honorable Chairman, introduction of TTADC Constitution, Election and Conduct of Business 20 Amendment Bill 2001. Before the Council, I would like to introduce TTADC Constitution, Election and Conduct of Business 20 Amendment Bill 2021. This bill is brought to create the post of Deputy Chairman and increase of member of the Executive Committee. The bill also contains provision for duties, function, procedure for removal of Deputy Chairman. I would therefore request that the Honorable Chairman may be pleased to allow the member to discuss on the bill in this session. Next, introduction of TTADC Police Service Bill. Honorable Chairman, before the Council, I would like to introduce the TTADC Police Service Rules 2021. This bill is made for the purpose of carrying out the TTADC Police Act 1997. The bill contains recruitment procedure for appointment of officer and constable in the TTADC Police Service. Therefore, I would request that Honorable Chairman may please to allow a discussion on the bill in this session. And next, Honorable Chairman,
introduction of TTADC Village Committee Conduct of Election for Amendment Bill 2021. Honorable Chairman, before the Council, I would like to introduce 21. This bill is brought to make amendment to provision of polling agent and counting agent and place of counting in relation to the rules 31, 61 and 62 of the rules. I would therefore request that the Honorable Chairman may be pleased to allow the member Bologram Adam Johnson Chini Tinio J. Calvary Bill introduced money Business Advisory Committee meeting motion Siddhartha Raja Bill Press Umani Dio House of Alzumano Sojokuri Jotto Member Sumiyago Bill Copy Sobukia Kilobano Buskani Sumba Mongolba Alzuna Kajakai Kaje Amkabu